बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आजकल हम शुगर की बीमारी में खुराक के बारे में या कौन सी चीज़ें शुगर के मरीज को खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इस पे हम बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बात की थी और फिर दूसरी वीडियो में हमने खुराक की वो चीज़ें डिस्कस की थी कि जो शुगर के मरीज को नहीं खानी चाहिए। आज की वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे कि जो शुगर का मरीज खा तो सकता है लेकिन उनको ज़रा कम मिकदार में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए। बल्कि मैं जो आपको एक सिग्नल बताता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल के रेड, येलो और ग्रीन, तो वो कौन सी खुराक की चीज़ें हैं जो कि येलो लाइट में आएंगी या जिनका इस्तेमाल मना तो नहीं है लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल मना है। तो जिस तरह कि मैंने बोला कि आज हम वो उन खुराक की चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि येलो लाइन में आती हैं या जिनको खाया जा सकता है लेकिन कम मिकदार में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि जितनी भी खुराक की चीज़ें हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। लो ग्लाइसेमिक खुराक की चीज़ें कि जिनका ग्लाइसेमिक लेवल 1 से 55 तक होता है, फिर मीडियम ग्लाइसेमिक कि जिनमें से जिनका इंडेक्स 56 से 69 या 69 तक होता है, और फिर हाई ग्लाइसेमिक कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है। और हम ये भी जान चुके हैं कि जो हाई ग्लाइसेमिक्स हैं वो खुराक की चीज़ें हैं कि जिनमें हाई कार्ब्स हैं या जो कि तली हुई चीज़ें हैं या जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, आइसक्रीम होता है, बेकरी की चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं या फास्ट फूड्स होता है। जबकि मीडियम में ज़्यादातर फल आते हैं और लो में मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल सब्जियाँ और फिश या दूसरे प्रोटीन्स आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी खुराक की चीज़ें हैं जो शुगर के मरीज खा तो सकता है लेकिन इसको ज़रा कम मिकदार में खाना चाहिए। तो इसमें जिस तरह के मैंने कहा कि जितने भी फ्रूट्स हैं, मेवाजात हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरमियाना है, ये जो मैंने आपसे कहा था। तो जितने भी मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं ये शुगर का मरीज खा सकता है लेकिन उसकी मिकदार कम होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि बस मसलन अगर आम है तो आम बिल्कुल शुगर का मरीज खा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एक वक्त में वो 3, 4 या 5 आम खा ले तो वो आधा आम या 1/3 आम वो खा सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मिकदार कम रखनी चाहिए, ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका येलो में है या दरमियाना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर ये करेगा क्या कि शुगर लेवल बहुत हाई कर जाएगा। तो आम वो फ्रूट है कि जिसको शुगर के मरीज खा सकते हैं लेकिन कम मिकदार में। इसी तरह अंगूर भी शुगर के मरीज खा सकते हैं लेकिन इनकी मिकदार भी कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा अंगूर खाया जाए, उसको मॉडरेट अमाउंट में या जायके के लिए बिल्कुल ही खाया जा सकता है और ये फ़ायदा मंद है। ज़्यादा मिकदार में ये नुकसान करता है। तो अंगूर के बिल भी यही बात है। इस तरह मीठा या मौसम्बी जो होता है ये भी मरीज खा सकता है लेकिन इसकी भी मिकदार कम होनी चाहिए। इस तरह ऑरेंज, संतरे का जो जूस है, ऑरेंज जूस है, वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें ये जितने भी ये फाइबर्स हैं ऑरेंज के, संतरे के, वो या माल्टे के, वो फाइबर्स चले जाते हैं, सिर्फ जूस आता है तो जूस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर सालिम यानी फाइबर समेत खाया जाए तो मॉडरेट अमाउंट में माल्टा या ऑरेंज या कीनू खाया जा सकता है। लेकिन शर्त वही है कि एक वक्त में आप 1 दर्जन माल्टे या कीनू ना खाएं, बस 1 खा लिया, 2 खा लिए तो शुगर के मरीज ये खा सकता है। और हर दिन बदल बदल के फ्रूट खा सकता है, ये भी नहीं कि रोजाना सुबह और शाम वही फ्रूट खाता रहे और ज्यादा मिकदार में खाता रहे। इसी तरह केला शुगर का मरीज बिल्कुल खा सकता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि बजाय कि 1 दर्जन, आधा दर्जन केले खाने के 1 केला खा लिया या ज्यादा से ज्यादा 2 केले खा लिए, बाकी आपने खुराक की, तो ये पोर्शंस आपने रखने होते हैं। बाकी ये इसकी मुकम्मल तौर पे ममनू नहीं है। इस तरह सेब से एक बेहतरीन फ्रूट है, तो बल्कि शुगर के मरीजों को सेब रोजाना की बुनियाद पे खाना चाहिए कि ये ज़रा मॉडरेट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, फाइबर्स हैं इसमें, बाकी सारे विटामिन वगैरह हैं, तो सेब का इस्तेमाल ममनू नहीं है। इसी तरह
امرود کا استعمال بھی ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں اور زیادہ مقدار میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار سے مراد نہیں کہ 4-5 سیب کھا لیے، 1 سیب یا 2 سیب یہ کھا سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اسی طرح خرمانی یا خوبانی، اس کا بھی استعمال شوگر کے مریض کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس درمیانے درجے میں ہے۔ اسی طرح واٹر میلن یا تربوز، یہ بھی جو ہے نا شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو۔ کیوی فروٹ بالکل شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، لیکن مقدار اس کی بھی ذرا درمیانی ہونی چاہیے۔ آڑو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مناسب مقدار میں۔ اسی طرح ناشپاتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مناسب مقدار میں۔ انار کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو اور انار کے جوس نہ ہو۔ انار کے جوس میں گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سالم انار کے دانے کھائیں تو پھر اس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسٹرابیریز یہ کھائے جا سکتے ہیں، اگین کم مقدار میں۔ اناناس کھایا جا سکتا ہے، مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ چیکو فروٹ کھایا جا سکتا ہے، مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح خربوزہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی مقدار کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح آلو بخارا یہ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں گوشت پہ۔ گوشت میں بڑا گوشت اگر ممکن ہو تو شوگر کے مریض نہ کھائیں، کیونکہ اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، فل چربی سے بھرپور ہوتی ہے، اور چربی سے اگر ان مریضوں کو بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول کی بیماری ہے تو اس میں مضر اثرات آ سکتے ہیں۔ لیکن بیف یا بڑا گوشت بالکل منع نہیں ہے، وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کھا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ چربی نکال کے کھائیں، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ یہ چربی کے بغیر اگر وہ کھائیں تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ دمبے کا گوشت بالکل کھایا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس میں بھی چربی کا استعمال کم ہو، تو اور اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے، مناسب مقدار میں کھایا جا سکتا ہے۔ چاہے وہ لیم ہے یا مٹن ہے، دونوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس کو جو ہے نا سیخ کباب بنا کے کھا رہا ہے، یا جو ہے نا کوئی اس کو چپلی کباب بنا کے کھا رہا ہے، یا جو ہے نا اس کو کڑھائی میں کھایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار کھائے جا سکتے ہیں، اور ان خوراک کی چیزوں کو بدل کے کھایا جانا چاہیے۔ اس طرح اگر اس کی ہانڈی بنائی جا رہی ہے یا اس کی کڑھائی بنائی جا رہی ہے تو یہ بالکل کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار ذرا بدل کے ہونی چاہیے۔ چاہے جس بھی انداز میں وہ قورمہ بنائیں یا جو ہے نا وہ آلو گوشت بنائیں، یہ جو ہے نا بالکل کھایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں گھی کی مقدار کم ہو۔ بالکل چکن گوشت وغیرہ کھایا جا سکتا ہے۔ نہاری بھی شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ بہت زیادہ نہیں کھانی، ہفتے میں 1 بار یہ لوگ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پائے بھی شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، لیکن مقدار ان کی ذرا کم ہونی چاہیے، بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ بدل کے کھانی چاہیے۔ تو پائے کا بھی کوئی استعمال منع نہیں ہے۔ قیمے کا استعمال ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مقدار کم ہونی چاہیے۔ اس طرح فاسٹ فوڈ میں شوارمز وغیرہ کھا سکتے ہیں، لیکن وہی بات کی مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ پیزا وغیرہ، برگرز وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن مقدار ذرا کم ہونی چاہیے۔ ہفتے میں 1 دن، 10 دنوں میں 1 دن کوئی پراٹھے بھی شوگر کا مریض کھا سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی بہتات نہ ہو، اور ذرا ہاتھ روک کے کھائیں۔ مکھن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاتھ روک کے کھائیں۔ اسی طرح مٹن میں کہہ چکا ہوں کہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ روک کر کھائیں، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کی چیزز، پنیر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ روک کر کھانا چاہیے۔ روغنی نان پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ یہ یلو گروپ میں ہے، یلو لائن کے گروپ میں ہے، تو اس کی بھی مقدار ذرا کم کرنی چاہیے۔ اسی طرح دودھ پیا جا سکتا ہے، کبھی کبھار اس کی ملائی بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر نہیں۔ تو ہول ملک کا استعمال اصولاً نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو بڑا دل کر رہا ہے شوگر کے مریضوں کو، تو ہفتے میں 1 دن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روسٹ چکن یہ یلو لائن میں ہے، تو بالکل کھایا جا سکتا ہے، لیکن کم مقدار میں۔ اسی طرح فرائیڈ چکنز وغیرہ، فاسٹ فوڈ کے چکنز وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں، کم مقدار میں۔ چاولوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار بھی کم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دوپہر کو بھی کھائیں، رات کو بھی کھائیں، اس کو پھر مسئلہ ہوگا۔ آپ کو کم مقدار میں کھانے چاہیے، چاہے وہ چکن بریانی ہے،
चाहे वो देगी चावल हैं या चाहे काबली पुलाव आप खा रहे हैं, या काबली पुलाव में मेवा ज्यादा है, या फिर आप वेजिटेबल राइस खा रहे हैं, या फिर वो जो इधर केपीके में या बासी जगह पे भी जो है ना ये मोटा चावल खाया जाता है, वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन मिकदार इसकी जरा कम होनी चाहिए। तो इस पे भी कोई ममानत नहीं है। चाय के साथ समोसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एक जो है एक ही बंदा ये पूरे के पूरे समोसे खा जाए। एक समोसा बिल्कुल या 2 समोसे एक वक्त में खाए जा सकते हैं। शामी कबाब का इस्तेमाल बिल्कुल जायज है, लेकिन कम मिकदार में। इसी तरह ड्राइड फ्रूट, बल्कि ये तो आजकल तो सीजन आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं, ये शुगर के मरीजों को रोजाना की बुनियाद पे ड्राइड फ्रूट खाने चाहिए। और लेकिन ये कि चंद एक दाने खाने चाहिए, ये नहीं कि पूरी बाउल ही खाली की जाए, क्योंकि इससे फिर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बदन में ज्यादा होती है। तो चंद दाने, 5-6 दाने, ज्यादा से 10 दाने, 10 मुख्तलिफ किस्म के मिला के आप खाएं, बल्कि इससे फायदा होता है। बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर नुकसान होगा। इसी तरह जीरा नान रोटी है, तनूरी नान, घर के तवा नान, कोई भी चीज आप खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दही का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल भी शुगर के मरीजों को मने नहीं है, लेकिन इसकी मिकदार जरा कम होनी चाहिए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि वो कौन सी खुराक की चीजें हैं कि जो शुगर के मरीज खा तो सकते हैं, लेकिन उनकी मिकदार कम होनी चाहिए। और ये वो चीजें हैं कि जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरमियाना है, बहुत ज्यादा नहीं है, और येलो लाइन में आती है। और ज्यादातर इसमें जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स हैं वो शुगर के मरीज बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इनकी मिकदार बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह पर हमने गोश्त की भी बात की कि बड़ा गोश्त भी शुगर का मरीज खा सकता है, लेकिन मिकदार उसकी कम होनी चाहिए। और वो जिस भी नोयत में खाते हैं, चाहे वो कढ़ाई खाते हैं, कबाब खाते हैं, हांडी में बना के खाते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन मिकदार उनकी कम होनी चाहिए। हफ्ते में, 10 दिनों में, महीने में एक बार फास्ट फूड्स का भी दौर किया जा सकता है, पार्टी की जा सकती है, लेकिन मिकदार उनकी भी कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। आइंदा आने वाली वीडियो में फिर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो शुगर के मरीज खुल के खा सकते हैं, जिसपे कोई ममानियत नहीं है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जो कि ग्रीन लाइन लाइट में आती हैं। तो तब तक खुदा हाफिज।